जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर 2 अगस्त सुबह 10:30 बजे से सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर सुनवाई शुरू हो गई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई की है। इनमें जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 3 साल बाद सुनवाई हो रही है। इससे पहले 2020 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। तब अदालत ने कहा था कि हम मामला बड़ी संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, जिसके बाद अब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुनवाई शुरू हो गई, जहां एक तरफ याचिकाकर्ता ने पिटीशन दाखिल कर कहा है, काफी कुछ कहा है सरकार के खिलाफ, तो वहीं सरकार भी अपना जवाब प्रस्तुत कर लिया है। सुनवाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, अभी कुछ दिन तक रोजाना सुनवाई होगी, लेकिन पहले आपको बता देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ाने मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। बहरहाल देश से ही जुड़ी ये आप लोग ने देखा 1 मिनट 8 सेकंड की इसलिए रखा क्लिप, ताकि आप लोग अपनी आँखों से देखो और जानो कि क्या कुछ चल रहा है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो आए हैं सीजीआई चंद्रचूड़ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमानों को एक उम्मीद से जाग चुकी है। मुसलमान नहीं बल्कि हर वो तबक़े को, हर वो ज़ात वालों को एक ईमानदारी से दिखा जा रहा, तो इसलिए हर एक की एक उम्मीद बढ़ जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और बहुत ईमानदारी से और दिलेरी से और बहादुरी से काम कर रहे हैं। तो ये देखिए आप लोग कि कश्मीर का इशू है जो आप लोग जानते हैं, 370 को जिस तरीके से बर्खास्त किया गया था उसके ऊपर चैलेंज किया गया, लेकिन कभी भी ये चीज़ मंजूर नहीं हुई, ना आगे चलती रही, इसको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन एक उम्मीद के तहत दोबारा डाला गया था और अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ होने के करीब था बिल्कुल। 2 तारीख से को सुनवाई चालू हो चुकी है, यानी कल से ही चालू हो चुकी थी। आज फैसला आने का दिन था, लेकिन अभी तक तो नहीं आया। जब ये वीडियो देखेंगे आप लोग, जब तक हो सकता आ जाएगा तो इंशाल्लाह इसके बाद की वीडियो में आप लोगों को तफसील बता दी जाएगी। लेकिन ये उम्मीद बनी हुई है अभी कि इसमें नाकामी हाथ नहीं लगेगी, बल्कि कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो गलत क़ानून लागू किया गया था इसके ऊपर अच्छी तरीक़े से बातचीत भी होगी। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जो इन्होंने गलत क़वानीन लागू किए थे और अपनी मन मुताबिक अपनी मर्ज़ी से किसी एक को खुश करने के लिए, किसी एक तबक़े को खुश करने के लिए सारों को नाराज़ कर रहे थे, जिससे सारी दुनिया कतरा रही थी, सारी दुनिया एक तशवीश में थी कि इनको रोका जाए तो कैसा रोका जाए, क्योंकि इन्हों तो किसी का सुनने या किसी के उसमें का मुड़ में नहीं थे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला जब चाहे किसी से भी कुछ भी काम ले सकते हैं। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है जो आप लोगों के सामने भी आ चुकी है। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीक़े से इनको देखा जा रहा है, लिपटा जा रहा है, ये सब सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चंद्रचूड़ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिस तरीक़े से उन्होंने एक उम्मीद की किरण सी जगा दी है। सारे कश्मीरियों के लिए एक उम्मीद जाग चुकी है। दुनिया में कहीं पे भी रहे एक बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं वो लोग कि उनकी भी फरियाद सुनी जा रही है, उनकी फरियाद भी सुनने के लिए कोई आए हैं।
یعنی یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ہر دیش واسی کو یہ چیز ہونا چاہیے. ہر دیش واسی اسی طریقے سے امید سے رہنا چاہیے اور مل جل کے رہنا چاہیے سارے. یہ ایک چیز تو جو ہے سو صاف ہو چکی ہے. کوئی بھی کچھ غلط اگرچہ کرتے ہیں تو غلط کرنے والے کو تو سزا ملتی ہے، لیکن ایک غلط کرتا ہے تو ساروں کو سزا اس کی دینا یہ سراسر زیادتی، سراسر غلط ہوتا ہے. یہ سارے چیزیں سامنے آنے کے بعد ان کو اب شرمندگی ہوگی. انہوں جو غلط رویہ اپنایا تھا اس کے اوپر انہوں معافی مانگیں گے، یا جتنے لوگوں کو انہوں نے تکلیف دی، جو قوانین لاگو کر کے جو پریشان کیا، اس کے ذمہ دار اب کون ہوں گے یہ دیکھنے لائق ہوگا. کیونکہ یہ ہو کے بھی جو ہے سو 4 سال ہو چکا ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. ایک طبقے کو خوش کرنے کے لیے کسی کو اتنا بڑا ظلم دیش واسیوں کے ساتھ کرنا سراسر زیادتی، سراسر غلط تھا، جو کہ ایک فریاد بن کر وہاں پر گیا. الحمدللہ اب یہ سنا بھی جا رہا ہے، اس کے اوپر فیصلہ کیا جا رہا ہے، جو کہ فیصلہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پورا ان بھائیوں کے حق میں جا رہا ہے. کیونکہ جو چیز انہوں نے منسوخ کی تھی، کینسل کی تھی، وہ دوبارہ سے جو ان کے فوائد کے لیے ہوگی وہ لاگو کر دیا جائے گا. تو کیا ان کی عزت کیا رہی آگے چل کے؟ کوئی عزت نہیں رہی. یعنی کوئی ایک ایسی چیز بتاؤ جس میں یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں. کوئی چیز میں کامیابی نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. ہر چیز میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، ہر چیز میں ناکامی ہاتھ لگی ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ جس طریقے سے جو لوگ مجبور تھے، لاچار تھے، بے بس تھے، ان کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کیے. الحمدللہ اب ان کے ساتھ انصاف ہونے جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ آپ لوگ جاننا بہت ضروری تھا. کیونکہ آج اتنی بے چینی کا ماحول ہے لوگوں میں کہ کیا فیصلہ آتا ہے، کہ کیا فیصلہ آتا ہے، کہ وہ چیز کا انتظار تو میں نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ لوگوں کو تو بتانا ہے، آپ لوگ تو جو ہے سو انتظار کرتے ہیں. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک اندازے کے مطابق جو ہمارا اندازہ اور ہمارا تجربہ ہے، یہ اس میں ہمارے بھائیوں کی جیت ہونے جا رہی ہے، سچائی کی جیت ہونے جا رہی ہے، حق کی جیت ہونے جا رہی ہے، اور جو ناانصافی کی گئی تھی ان کے ساتھ انصاف ہونے جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. نمازیں مس مت کریے، نمازیں 5 ٹائم کی ادا کریے، فضول میں وقت ضائع مت کریے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیے اور سارے مل جل کے رہیے. السلام علیکم.